quoi le progrès pour vous? Qu'est-ce que le progrès? C'est une question trop difficile. En effet. Mais une chose est sûre, il est grand temps de se poser la question avant qu'il ne soit trop tard pour toute l'humanité. On n'est pas les robots. Mardi à 20h35 dans Théma. T'as des enfants? J'ai une fille. Une activiste turque. Un homme qui la cherche. Une femme qui l'aime. Il faut l'aider. Comment je peux t'aider? Et le hasard qui tire les ficelles. De l'autre côté, de Fatih Akin, mercredi à 20h35 sur Arte. L'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui est très récente à l'échelle géologique. On ne peut parler de ce continent que depuis 300 millions d'années. Auparavant, les terres qui la composent aujourd'hui naviguaient arrimées à des masses de continents primitifs. L'élevage de pur sang arabe n'a plus de secret pour la princesse de Jordanie. On l'accompagne dans sa course au titre très convoité de roi du vent. Le palefrenier Soubi Khalil entraîne les meilleurs chevaux du haras de la famille royale jordanienne. Il participera bientôt à un marathon équestre dans le Wadi Rum pour le titre le roi des vents. Le peuple touareg, nomade, berbérophone, a été divisé entre plusieurs entités étatiques: Algérie, Libye, Niger, Burkina Faso, Mali. Depuis les années 90, les Touaregs se soulèvent contre les gouvernements de Niamey et Bamako pour dénoncer leur mise à l'écart politique, mais aussi économique, puisque les ressources sont très mal redistribuées. Car dans cette région, les sous-sols sont riches, on le voit sur la carte. Derrière ces montagnes qui forment une fortification naturelle, de nombreuses peuplades et tribus se sont, depuis les temps les plus reculés, barricadées pour se protéger et vivre en paix. Du haut de leur cime, ces chaînes montagneuses avaient toujours constitué un facteur de stabilité et vu s'égrener sur leurs terres différentes civilisations. Cette série de sommets a donné naissance à la chaîne des Bibans, dont Borj-Borj-Erij a puisé sa dénomination. Terre d'histoire, les Bibans s'étalent des Ouled Sidi Ibrahim à l'ouest jusqu'à Borj Zemoura à l'est. La nature exceptionnelle de leur terrain a permis de constituer un refuge salvateur à nombre d'armées. Des terres disséminées çà et là, et où furent mis au jour des témoins datant de la préhistoire.
Regardez la planète, regardez bien. They lied to us, and that they knew what was going on all along. Pas. T'es déçu, hein? Tu veux la vérité? Je suis soulagée. Voilà le contrat de cession du bar. Au profit de Tito Jovanovic. Et alors? Vous en connaissez beaucoup, vous, des bars qu'on vend à Marseille pour 1 euro? Est-ce qu'il vous dit que ce n'est pas le patron de ce bar qui ment? Roland, si vous portez plainte contre Serge Benedetto, il ira en prison pour plusieurs années. Il va falloir s'en débarrasser. Je pourrais peut-être essayer de lui parler. Si vous allez témoigner, vous êtes un homme mort. Je reviendrai pas en arrière. Faut que tu t'occupes de lui aujourd'hui. Paul, on n'est pas avec vous? Et il s'est pas présenté pour déposer. On espérait le trouver ici. Vous allez m'abattre là, comme ça? Bonsoir. Ce soir dans Thalassa, je vous emmène pour un nouveau tour du monde, à la découverte d'histoires de femmes et d'hommes vivant au rythme des océans. Quattro protagonisti più uno, una famiglia, con amici e vicini in un variopinto condominio. È In Italia. L'Italia è l'italiano per stranieri, un progetto pilota per l'istruzione degli stranieri nel nostro paese, nato dalla collaborazione tra Rai Educational e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La nostra storia osservata con gli occhi degli immigrati è occasione ghiotta per raccontare il paese da un punto di vista originale e inedito, attraverso lo sguardo dei protagonisti del programma, ma anche dei loro straordinari amici. In Italia, l'Italia è l'italiano per stranieri. Di pianeta in pianeta, nello spazio più profondo, un piccolo principe poeta, l'armonia riporterai. Di pianeta in pianeta, è un romanzo la tua vita, è invisibile agli occhi, l'essenziale tu lo sai. Allora, vai Serena, ti fai quella lì? Però alla fine è venuta una bellissima. Nessuno ha chiesto il tuo parere.
Non vedo perché tu debba... Scusa. Non vedo perché tu debba... Aiuto! Dietro si vede, in mezzo agli alberi. Un attimo che ancora non c'è posizione. Motore. È partito il motore? Partito. Silenzio. Azione. Qui siamo vestiti d'inverno. Sto facendo la sauna. Capito? È così poco il tempo per amare. È un posto al sole ancora. Salve. El tejido industrial español ha aumentado su competitividad y cuenta ya con una potente estructura, que cada vez da más relevancia a la inversión en I+D+I. Mientras que a principios de los años 80 España gastaba tan solo el 0,3% de su PIB en investigación y desarrollo, en 2008 esa cifra alcanzaba ya el 1,35%. De las 3.300.000 empresas activas en España, casi el 55% pertenece al sector de servicios y un 25% son de comercio. Sin embargo, el empuje en la creación de empresas de base tecnológica y la renovación de los planteamientos productivos en torno a la innovación es la tónica dominante en los últimos años. Azotados por la crisis económica que vivimos en el mundo desarrollado, España, con el empuje de cada uno de los agentes activos de innovación, está realizando un esfuerzo por recuperar y difundir el espíritu emprendedor en su sociedad. El futuro se presenta como un reto para nuestra industria y nuestra economía. ¿Y tú crees que conseguirás olvidarlo? Por supuesto. ¿A quién conoce el señor Ricardo Torres si no es a mí? ¿Cómo Ricardo? ¿No era Rodrigo? Rodrigo, eso Rodrigo, quería decir Rodrigo. ¿Has dicho no? ¿Ah, sí? Es un viaje muy largo y usted ya va teniendo unos años. Creo que sería más lógico, aunque no me apetezca nada, que vaya yo a París. A veces me gusta pensar que te pareces a mi madre. Y así cuando esté contigo es como estar con ella. Has salvado a tus peces por los pelos. Claro que si Moe salva a los peces, ¿quién salva a Cambu? Muy bien, Mayday. Mayday. No, Mayday. Mayday, muy mal. Bueno, Cambu, aguanta. Voy a por un café de la máquina a ver si entras en calor. Por cierto, ¿el café solo o con hielo? عائلة تيمربوح. عندك الوليد سرح لنا والجمج. فكاهة وتسلية مع عائلة تختلف عن باقي العائلات. كتخدى في الديرة وقاشي زعما السيد البرجوازيين كيعنقوا المزاريط بحال قالك صح. عائلة تيمربوح من الاثنين إلى الجمعة في 6:15 مساء على الأولى. هذا نهار تاريخي وجغرافي.
لا بريغاد في موسمها الجديد. جيت نحط بلان ضد الفساد والحقرة، ضد الشفرة، ضد الناس، الحكم القانون، ضد الشفاري فوق طمع بدراهم الدراوش. افريكا فيكم البلاد الجاد يفرحوا العباد يا هيا افريكا. جيل جديد لا بريغاد على الأولى. المسلسل المغربي المتميز الغريب. لو وجدتك في طريقي مرة أخرى سأقاتلك. أعرف هذه العلامة. كان عليك أن تتركني أقاتل الأعداء حتى الموت. لن أدخل فيك حياتي حتى تساعدني. فأنا وأنت سنحكم العالم. الغريب في حلقتين الأربعاء حصريا على الأولى. المكان مقبرة اليهود بالصويرة. الزمان شتنبر من كل سنة. المناسبة الاحتفال بهيلولة الربي حايم بينتو. أمد في هيلولة الصويرة على الأولى. الو بونجور. واش هنا بنتي؟ اسمح لي عافاك سيدي، سنعود بعد قليل. مرحبا مدام، وكنتي تخبرينا؟ سيتكم لعام طويل. اش حب الخاطر يا لاله امري. ايوا تعالي انت ما هو المدير المدرسه. انا ماشي لا اتينا، انا اتينا وقبرص ونيغوسيا واندونيسيا. انا مشكلة طواجرك على الله. لديك اعتراض في ذلك؟ لا يا سيدي، ويتكلم بالمكسيكية. شوف يا لاله، اطمئني مع راسك، حنا في هذه المؤسسة ما عندنا شي تلميذ اللي كيسقط، بالعكس حنا عندنا اللي كينقص. كينقص؟ اييه كنقصهم من قسم لقسم، ماشي شغل. لعام طويل كل سبت وأحد على الأولى.